ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मीनारायणाय नमः। 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 ॐ श्रीं
श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी नारायणा
नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मी 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 नारायणा नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं
मङ्गलं लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं 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 मङ्गलं लक्ष्मीनारायणाय
ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं श्रीं मङ्गलं लक्ष्मीनारायणाय